Hai, selamat sore, selamat petang kepada kalian semua yang menonton Azrin LTV. Ucapkan sekali lagi terima kasih kerana sudi menonton video seterusnya yang selepas event ataupun situasi yang agak mencemaskan untuk saya dan juga bagi saya dan juga isteri mengenai dengan keadaan bapa mentua saya. So, moving on the next sharing, good news, alhamdulillah. Saya macam kalau diberikan umur panjang, kita semua akan menyambut Ramadan Al-Mubarak, and I'm really looking forward for this Ramadan because sebabnya adalah kerana beberapa challenges yang me and my wife go through, and I really hope this Ramadan, this is where we will be able to actually beribadah, and better off than last year, insyaAllah. And also ada peluang untuk saya particularly untuk berniaga. Tak pernah ada experience lagi, ini saya nak berkongsi berniaga dengan dekat Bazar Ramadan, but which basically bukannya Bazar Ramadan as to say the bazaar, it is just that particular street, the particular specific, they call it street food, yang di mana kita boleh berniaga pada bulan Ramadan. Yang seronoknya adalah perkara ini hanya diberitahu kepada saya oleh rakan saya yang nak berniaga dekat tempat tersebut, untuk berkongsi kalau saya ada produk ataupun anything yang boleh bersama dengan dia untuk menjual during this bulan Ramadan. So apa-apa pun saya ingin berkongsi juga kepada viewers semua yang saya akan ada perbincangan dengan dia malam ni. Yang seronoknya adalah barang yang saya ingin jual memang tak ada lagi dalam fikiran saya apa yang saya nak jual. Itu yang memang hebat. Tapi this would actually give an opportunity, peluang untuk my ayam fresh to you to actually start lah. Sebab to be quite frank, saya memang terus terang saya nak berkongsi dengan viewers semua, yang teman-teman semua, yang saya memang sebenarnya tak ada akal ataupun tak ada idea macam mana saya nak start dengan my ayam fresh to you ni. Maklumlah, berterus terang saya cakap, like macam daripada sudut keuangan pun ada kekangan, ada beberapa perkara yang kita kena handle, ada beberapa barangan yang kita kena beli untuk menampung perbelanjaan ataupun barang-barangan untuk preparation untuk Ramadan. So jadinya daripada segi my ayam fresh to you punya plan ni agak terbantu sedikit, memang saya admit lah. So cumanya sekarang ni nak tak nak, look, you got to start somewhere, am I right or not? So jadinya this is, bagi saya, kalau pembincangan malam ni berjaya, insyaAllah ia akan memberi saya satu peluang untuk mencuba, untuk menceburkan diri dalam perniagaan ataupun urusan jual beli ni, yang memang saya dah lama tak lakukan, yang obviously boleh saya katakan memang berkemungkinan saya agak kekok. InsyaAllah kalau diberi peluang saya akan cuba sebaik mungkin. Itulah kalau nak tanyakan kepada saya, what is the plan for now, saya macam training still developing, saya berkemungkinan only after Raya dia will start, but by somehow insyaAllah, like ada peluang-peluang yang ada ni saya akan grab untuk menjada pendapatan untuk saya dan isteri, but apa dia yang what will be the plan? This is the most exciting part yang saya nak berkongsi dengan teman-teman semua. Kalau nak tanyakan kepada saya,
most ideal perniagaan yang saya nak buat kat bazar dalam bulan Ramadan ni. Like macam mungkin penjualan makanan ke apa ke, I would be looking at a target of, let's say about what, maybe about 15,000 a month, which basically that is totally way out yang saya tak boleh fikir kalau let's say dengan keadaan saya realistically, kan, dengan beberapa kekangan yang kita ada sebagai husband and wife, we got to work things out, like macam like what people say, you got to keep hustling. So this is what I'm doing right now, like what after Ramadan, then there will be like Hari Raya, yang we have to like macam if let's say apa tu, rentas negeri dah boleh dibuka secara terbuka, dan practically then we have to go back to Melaka, so when we go back to Melaka, so there be things to be done, banyak perkara yang kita kena prepare. Tapi kalau let's say like apa tu, rentas negeri belum dibuka, only after Raya whatsoever, after the case has subsided ke apa ke, but still we need to actually prepare, betul tak? So jadinya saya macam daripada segi modal, everything, we have a very limited modal, so jadinya saya macam for a start, instead of me focusing on ayam fresh to you punya like macam a portfolio of product yang memang I ada dalam fikiran, berkemungkinan besar mungkin those things need to be hold up for a little while, until there are some certain amount of funds yang I boleh gather daripada transaksi yang penjualan makanan yang ada di Bazar Ramadan ni. Saya berharap sangat things would turn out okay tonight untuk perbincangan saya dengan kawan saya. So jadinya apa yang plan yang nak dijual, barang yang nak dijual. Okey, apa yang saya ada sekarang ni, saya dapat bercakap dengan saya telah hubungi supplier, beberapa supplier saya, taklah banyak actually, satu atau dua je, tapi bunyinya macam banyak, saya pun tak tahu pasal saya cakap macam tu. Tapi the thing now is this, first thing first, I managed to get kalau let's say untuk barangan, saya mempunyai ayam perap dan juga daging perap, kambing perap lah, I want to say, if I'm not mistaken lah, produk tu kan. So jadinya both of the item tu adalah sebagai core produk untuk saya jual di Bazar Ramadan yang they so called Bazar Ramadan lah dekat situ, tapi sebenarnya bukan Bazar Ramadan. Okay, so that will be those two items yang akan saya jual, dan dua lagi item will be sambal ikan bilis dan sambal geragau, yang dimana kalau let's say untuk orang yang malas nak masak, especially sahur, saya targetkan untuk orang-orang yang bersahur. Okay, because kalau let's say nak makan buka puasa ni, gerai kalau sebelum saya ni dia dah menjual barangan, saya rasa 90% daripada mereka menjual, lebih daripada 9% daripada mereka menjual barangan untuk berbuka puasa. So jadinya saya nak target untuk orang yang bersahur pula, mungkin bunyi agak pelik, but practically mereka boleh gunakan produk yang saya ketengahkan ni, ayam perap, kambing perap. Kalau kambing perap ni kalau nak makan ke apa ke, boleh buka puasa, boleh masak, dia bukan masak pun, dia cuma hanya just dia dimasukkan di dalam kuali, digorengkan saja ataupun digrillkan saja. So that's simple. So kalau let's say untuk sambal geragau dan juga they call it sambal volcano geragau dan sambal volcano ikan bilis. So jadinya untuk orang-orang yang malas nak masak pagi-pagi buta pada waktu sahur, you can actually just masak nasi pun mungkin you boleh gunakan nasi yang you masak masa buka puasa tu, you masak dan lepas tu you makan nasi tu campur dengan sambal tu dengan telur goreng, that's it, that's simple. So jadinya
those will be the product, I mean product yang saya akan ketengahkan untuk Bazar Ramadan ni. Dan seterusnya, InsyaAllah kalau plan ni berjaya, sebab saya pun tak tahu lagi whether this will be a very good strategy or not, I'm not too sure. Tapi daripada segi planning, like I said, you know, like some people say, why don't you just buat saja, you know, like let's just try and work it out. Okay, we never know. So I'm just trying to grab opportunity, alright. So jadinya peluang yang diberikan kepada saya oleh rakan saya untuk berniaga bersama dia, saya akan ambil peluang ni untuk test cara ataupun cara marketing yang berkemungkinan boleh menjana sedikit pendapatan untuk saya, untuk membuat preparation, untuk memajukan lagi planning strategi marketing untuk My Ayam Fresh to You dan sebagainya lah. So saya, that will be on the first 15 days puasa. So jadinya if everything goes fine, daripada 15 puasa tu saya akan tambahkan sedikit produk untuk menjual kuih raya dengan memaintainkan dan mengekalkan produk yang the first 4 produk yang saya sebutkan tadi tu, dan juga saya nak cubalah jual beberapa jenis kuih raya within that 2 weeks time frame tu. I rasa bukan 2 weeks time frame, I would say orang akan slowly dah phase out dah. Kalau let's say pada puasa yang ke-25 tu orang dah kurang berniaga dah. So I would take it I have only about 25 days untuk berniaga di situ. So jadinya do come by, check out my website, My Ayam Fresh to You, untuk what you call this, untuk mengetahui whatever the product yang I ada, bila yang saya berniaga and everything. So I would like to thank all the viewers, teman-teman kalian semua yang sentiasa mengikuti Azrin LTV. Saya ingin kalau boleh, if you like this video, you can just subscribe, you know, and then lepas tu you can just give a like, you know, smash the like button for me, and then lepas tu you can just leave your comment down below. I would like to know what would be your idea, your suggestion, that perhaps it could be a very interesting idea for me to execute untuk planning saya untuk berniaga untuk bulan Ramadan ni. Saya ucapkan terima kasih kerana menonton. I'll see you again on the next video. Take care. Assalamualaikum.